कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी, और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी। चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो दैट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए, और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती। क्या भारत तैयार है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को वापस इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंडिया में? उनका बिल्कुल तैयार है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। खित्ते में हम बिलोंग करते हैं, हमारा खित्ता बहुत ऐसा है, हमें यहाँ से इंडिया से थ्रेट है तो पीछे से हमें अफगानिस्तान से थ्रेट है। चाइना से हमारी फ्रेंडशिप है, लेकिन ये भी इतना कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, हमारे ये चीज़ खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि चाइना अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो वो उतना ही हमारा यूज़ भी कर रहा है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश की है। कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना। अगर इंडिया ने ऐसा किया है, मुझे तो नहीं लगता हमारी डिफेंस और चाइना की डिफेंस और स्पेसिफिकली उनके इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि उनके कैसे भी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें अगर वो एक्सपोर्ट करते और पाकिस्तान इंपोर्ट करते, उनके इंडिया को पता चलता। पाकिस्तान के 70 लाख लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं, हम भारतीय शहरी हैं बाय डिफॉल्ट। इस खित्ते के हालात तो कभी भी ठीक नहीं रहे, ये 70 साल से चलता हुआ आ रहा है। कभी हम न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए से लेते थे पहले, अब लॉबी थोड़ी सी चेंज हुई है, हम चाइना और रशिया की लॉबी में आए हैं। रोज भारत कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज़ कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी, और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी, और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो दैट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए, और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है, व्हाट इज़ बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है, तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहते हैं जी इलीगल ट्रांसफ़र है डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये है कि डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड, इसमें ये पॉसिबिलिटी है जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस कंसाइनमेंट इज़ ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग कि जी ऐसी कंसाइनमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या, आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इक्विपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं। इंडियन मीडिया ये न्यूज़ नशर कर रहा है कि चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी
جو کہ چائنا پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہا تھا جو کہ بین ہے. اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے یورپین یونین کے سامنے رکھیں گے کہ چائنا پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی بھیج رہا تھا جو کہ بین ہے, اور اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس پہنچ جاتی تو یہ پاکستان کی جوہری طاقت میں مزید اضافہ کرتی اور پاکستان کے میزائل پروگرام بھی مزید اپ گریڈ ہو جاتے. آپ اس خبر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ایز اے پاکستانی, آپ کے کیا جذبات اور تاثرات ہیں؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ جو انڈین میڈیا وہ ایک پروپیگنڈا مشین ہے, اور اس کے کئی بار ہم نے ثبوت بھی دیکھے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ 26 فیبروری ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ڈرون سٹرائکس کی ہیں اور کافی ایک کمپاؤنڈ اڑایا ہے ملیٹنٹس کا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ چند ہمارے درخت ہی شہید ہوئے تھے. اور اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ انڈیا بارہا یہ اپنے میڈیا کے تھرو یہ دنیا میں پھیلاتا رہا ہے کہ جی پاکستان یہ ایک بینڈ ٹیکنالوجیز اور اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے, جبکہ جب حقائق دیکھے جاتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ اگر پاکستان اس طرح سے کر رہا تھا تو انڈیا کو کیسے انفارمیشن ہو سکتی تھی. تو رہی بات یہ کہ وہ یورپین یونین میں اس چیز کو لے کر جائیں گے پاکستان پر ٹریڈ سینکشنز کے لیے, تو آئی تھنک یورپین یونین جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہے گی کہ واقعی اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے تو یہ پاکستان کو ایک میلائن کرنے کی ایک ناکام سی کوشش ہے, جو کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد میڈیا پر اس کے آ جائے گا کہ یہ بیس لیس ایلیگیشن تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن سر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ الزام تو نہیں ہو سکتا نا. وہ اس کی ٹیک کیئر کرنا اگر کہیں بھی ہو رہا ہے تو وہ جو ممالک ہیں یو این کے وہ دے کین ڈو اٹ. بٹ دا کوشچن از کہ انڈیا کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ فار ایگزامپل جی ایک ڈول یوز ملٹری گریڈ آئٹم ہے تو اس کو ہم نے روکنا اور اس کو ہم نے نہیں روکنا, اور جب کہ وہ دو نیوکلیئر ممالک, دو ایسے ممالک جو کہ انٹرنیشنل لا کو فالو کرنے والے ہیں, اگر وہ آپس میں ایک کنسائنمنٹ بھیج رہے ہیں تو ہاؤ کین دے ڈو اٹ. اب یہ جی انڈینس کہتے ہیں جی کہ اسپیسیفک انٹیلیجنس ہمیں ریسیو ہوئی اور ہم نے جب اسکیننگ کی آفیشیل ڈاکومنٹس جب ہمیں دیکھے آئے, جو ڈاکومنٹس تھے اس میں جو کنسائنر تھا جس نے کنسائنمنٹ بھیجی ہے وہ شنگائی گلوبل لاجسٹکس ہے, اور جو کنسائنی ہے وہ پاکستان ونگز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو کہ سیالکوٹ کی ایک کمپنی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی 22,000 kg کی کنسائنمنٹ ہے اور پاکستان ونگز ایک کمپنی ہے اس کے لیے تھی. اور اب یہ جو چیز ہے اس کے بڑے سارے اینگل ہیں. پہلا اینگل یہ ہے انڈیا از ڈوئنگ اٹ ٹو میک دا ویسٹرن ورلڈ ہیپی. امریکہ کو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے اس وقت جو انڈین اوشن کا جو کنٹرول سنبھال لیا ہے, ہم جی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, ہمارا جی تعلق جو ہے وہ پاکستان, ہمارا تعلق جو ہے وہ